Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boys and girls. Umbrella, little pray, please. Please pray together. Pray star. Okay. Good morning, student. How are you today? Alhamdulillah, I'm very well, thank you. Okay, before we start to the topic, I will check attendance list first. Reisha, Nindi, Nungki, Yayu, Ika, Dela, Tiwi, Amrilla, Titin. Okay, anyway, is there anyone absent today? What's wrong with Titin? Oh, I see. Okay, well, before we start our lesson, let's pray for Titin. Hopefully, she is getting better soon. Amin. Oke, sekarang masing-masing anak coba lihat ke bawah bangku kalian atau ke kolong meja kalian. Adakah sampah yang masih tersisa? Nah, jika ada, langsung buang ke tempat sampah sekarang juga ya. Oke, selanjutnya untuk barisan depan atau bangku depan, kalian isi terlebih dahulu ya. Ayo yang belakang, silakan maju. Oke, baik. Pada pagi hari ini, apakah kalian siap menerima pelajaran dari ibu? Oke, baik. Kalau kalian sudah siap menerima pembelajaran, adakah di antara kalian yang tidak membawa buku? Oke, great. Nggak ada ya, jadi kalau misalnya nggak ada, silakan buka bukunya masing-masing. Nah, baik anak-anak, berhubung buku tema yang satu itu kita sudah pelajari secara lengkap. Sekarang kita akan mempelajari materi baru pada subtema kedua tentang we will learn to use the right word and expression. Jadi kalian akan belajar tentang menggunakan kata-kata yang benar dan ekspresi. Nah, to state rules untuk menyatakan peraturan, to give suggestion to do and not to do something, memberi saran untuk dilakukan dan tidak melakukan sesuatu. To invite someone to do and not to do something, untuk mengundang seseorang untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Ya, to say, to agree or disagree with rules, suggestion and invitation. Nah, di sini kalian harus mengatakan setuju atau tidak setuju dengan peraturan, saran atau undangan. To keep good interpersonal relationship. Jadi di sini kita harus menjaga hubungan interpersonal dengan baik. Yeah, so okay student, the title of this chapter is, ya coba ya Sulastri apa? Ya, okay, that's right. Jadi kita akan berdiskusikan tentang Let's Start Our Wall Magazine. Okay. What do you think the students are doing there during the lunch break? Yeah, they look very serious, don't they? They are. Ya, apa anak-anak? Okay, discussing something. They want to set up a wall magazine in this school. In your opinion, is setting up a wall magazine a good idea or not? Ya, oke anak-anak. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian apa yang sangat penting dalam diskusi. Ya, kalian harus menyumbangkan ide-ide dan pikiran kalian. Oke, coba Ika.
Jelaskan apa yang sangat penting dalam diskusi. Ya, oke. Jadi kalian sudah mengerti kan apa yang sangat penting dalam diskusi? Ya, ketika orang lain memberikan saran, membagikan ide, pikiran dan pendapat mereka, kita harus mendengarkan dengan sangat hati-hati. Dengan mendengarkan, kita akan tahu persis apa yang mereka pikirkan. Betul kan? Jadi biar kita itu tidak salah paham. Oke, jadi di sini Ibu akan membacakan percakapan berikut ini secara bermakna ya. Jadi tujuannya adalah untuk kalian mengenal fungsi dan struktur makna, unsur kebahasaan, dan untuk mengajak atau menyarankan serta merespon dengan pernyataan setuju atau tidak setuju ya. Oke, Ibu mulai. When we were visiting SMP Sumber Ilmu, I was interested in their wall magazine. There was a short story, a retype of Esteller, some wise words, and many others. All were written in English. And all were written by students, not by teacher. Amazing. They also had to news of the football match with SMP Luhur Budi in English. They lose the match and they put it as the headline. I think it will make the football team work harder. Right. By the way, we have always wanted to have a wall magazine in our school, don't we? Why don't we start our wall magazine now? Remember, we already have many good work in English in our portfolio. They are good enough to publish, I think. That's a brilliant idea. We should not just put our written works on the walls in our classroom and then keep them for ourselves in our portfolio. We should share the good thing we have to others, and we can do that in our wall magazine. I agree with Benny. Let's talk about it now. I can't wait to publish my writing about our local animals. I think my text about the cockroach, the firefly, the dragonfly, and the lizard is good enough to put on our wall magazine. I got an at it. I don't think we can talk about it now. We will come to classroom. What if we sit together again here tomorrow and talk about it more seriously? Oke anak-anak, jadi makna dan tujuan dari percakapan yang Ibu baca tadi yaitu bahwa para tokoh akan berbicara tentang keinginan mereka mulai memiliki majalah dinding. Misalnya, I will read you what Edo, Dayu, Siti, Udin, Benny, and Lina say in their conversation during the break. They are thinking about starting a wall magazine in their school. Ya, Ibu akan mengulang bacanya. I will read you what Edo, Dayu, Siti, Udin, Benny, and Lina say in their conversation during the break. They are thinking about starting a wall magazine in their school. Ya, oke, coba Nungki berikan komentar penjelasan tentang Edo.
Ya, oke. Jadi coba Ibu baca sekali lagi ya. This Dayu. When we were visiting SMP Sumber Ilmu. Oke ya. When we Nah, karena pada pagi hari ini cukup banyak nanti percakapan mengenai give suggestion and to show their agreement and disagreement dengan saran-saran yang kalian pelajari. Maka dari itu Ibu akan membagikan kalian tugas masing-masing siswa. Diharapkan nanti tugas yang kalian peroleh itu terkumpul semua dan kita jadikan satu untuk kita diskusikan ya. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, adakah dari kalian yang belum paham apa yang barusan Ibu bicarakan? Ya, kalau misalkan kalian sudah paham semua, Ibu akan tutup untuk pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.